28 जनवरी 2020 को ऑनलाइन नुकसान के खिलाफ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ क़वाइद मंजूर किए गए, जिसके बाद हुकूमत को मुख्तलिफ हलकों से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। नतीजतन हुकूमत को नज़रसानी के लिए मीटिंग बुलानी पड़ी। सोच आपको बताता है कि आपको इस बारे में फ़िक्रमंद क्यों होना चाहिए। ये नए उसूल सोशल मीडिया के मवाद को देखने और इस बात को यकीनी बनाने के लिए बनाए गए हैं कि इंटरनेट पर कोई गैर कानूनी मवाद तो नहीं फैलाया जा रहा। तकाजा करते हैं कि सोशल मीडिया इदारे 3 माह के अंदर खुद को रजिस्टर कराएं, अपने हकीकी दफातर इस्लामाबाद में खोलें और मुल्क भर में डेटा सर्वर्स का क़याम अमल में लाएं। IT की वजारत से तकाजा करते हैं कि एक नेशनल कोऑर्डिनेटर को मुकर्रर करें जो कि हुकूमत की तरफ से सोशल मीडिया इदारों से बात करें। नेशनल कोऑर्डिनेटर के पास किसी भी ऑनलाइन मवाद को हटाने या किसी भी सारिफ का डेटा हासिल करने का इख्तियार होगा। मुख्तसर ये कि पाकिस्तानी हुकूमत ने फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे इदारों को हुक्म दिया है कि वो मुल्क में अपना मादी वजूद कायम करें और मकामी सर्वर्स पर सार्फिन का डेटा जमा कराएं। ये इदारे मकामी हुकाम के आगे जवाबदेह होंगे, जो कि नेशनल कोऑर्डिनेटर को मुल्की मफाद के खिलाफ किसी भी मवाद के बारे में खबरदार करेंगे। इन इदारों को न सिर्फ ये मवाद मखसूस मुद्दत के अंदर हटाना होगा, बल्कि सारिफ की मालूमात भी हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करनी होगी। खिलाफ वर्जी की सूरत में उस सोशल मीडिया कंपनी को बड़े जुर्माने या मुल्क बदली की सजा हो सकेगी। काफी आसान सी बात है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो क्या अब इन कवायद को कानून की हैसियत हासिल है? गो के सरकारी अफसरान इस बात पर मुसर हैं कि दी सिटीजन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑनलाइन हार्म कवायद 2020 महज एक मुसविदा हैं जिनको अभी राइश नहीं किया गया। बात इससे थोड़ी ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि जिस तरीके से ये कवायद वजूद में आए हैं वो किसी जमहूरी माशरे के लिए काफी गैर मामूली अमल है। आमतौर पर किसी कानून की मंजूरी के लिए जरूरी होता है कि इसको कौमी असम्बली और सेनेट में सादा अक्सरियत हासिल हो, लेकिन ये दफात कानून नहीं बल्कि कवायद हैं। इनमें एक बड़ा फर्क है। काबीना, जो कि एक मुकर्रर इदारा होता है, इसके पास कवायद बनाने के जुमला इख्तियारात होते हैं। जो कवायद वो बनाती है वो मौजूदा कवानीन के ज़ाब्ते कार के लिए होते हैं। इस सूरत हाल में ये कानून दी प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका होगी। सोच ने मजीद जानने के लिए कुछ वकला से बात की है। First, it is important to understand that these rules were formulated without any input from digital rights experts, lawyers, or NGOs. This is problematic because those with relevant expertise in this field were never consulted. Second, it seems the cabinet is not really aware of what it is permitted to do under law and what it cannot do. Rules as delegated legislation cannot be used to violate constitutional guarantees for fundamental rights. The question to ask here is, was this done deliberately so as to avoid placing this draconian instrument before the parliament? In other words, was this done to avoid debate because the contents of the rules are ultra-vires the Constitution, specifically Articles 14 and 19, relating to privacy and freedom of expression respectively? रूल्स बनाने का सही तरीका ये होता कि हुकूमत रूल्स का एक मुसवदा या ड्राफ्ट पब्लिश कर देती और उसमें लिख देती कि जिस भी शख्स को इन पर कोई एतराज़ है या जो इनमें किसी तरमीम की तजवीज़ देना चाहता है, वो इतने दिनों के अंदर फ़लाँ जगह पर इरसाल कर दे। और फिर एक ट्रांसपेरेंट, शफाफ और इंक्लूसिव मशावरती अमल के बाद इन रूल्स को हतमी अंजाम तक पहुँचाया जाता। इन मराहिल को स्किप करके हुकूमत ने ये रूल्स जो हैं इनको नाफिज कर दिया है, जिसकी वजह से इन रूल्स की कानूनी हैसियत भी मशकूक हो गई है और ये तरीक़ाकार वैसे भी गैर जमहूरी था। तो इसको दोहराते हैं। ये कवायद किसी भी मुंतखब इदारे के सामने से नहीं गुजरे और इनको बगैर किसी अवामी मुशावरत के मंजूर किया गया। अब चलें इन उसूलों को एक बार खुद देखते हैं। सबसे पहले, नेशनल कोऑर्डिनेटर के ऊपर कोई मुहासबा नहीं है, जिसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया एक फर्द वाहिद की ज़ाती पसंद या नापसंद की बुनियाद पर चलेगा। ये ना सिर्फ आइन की दिफा 19 से मुतसादिम है, बल्कि जिस कानून पीका के तहत ये बनाए गए हैं उसके दायरे से भी तजावुज़ कर जाते हैं। ये कवायद पाकिस्तानी शहरियों की प्राइवेसी के हक़ को भी पामाल करते हैं। कवायद की दिफा 6 के तहत सोशल मीडिया इदारे पाबंद होंगे कि वो तहकीकी एजेंसी को कोई भी मालूमात, डेटा या मवाद फराहम करें। इसके लिए तहकीकी एजेंसी को ना किसी कानूनी कार्रवाई की जरूरत होगी कि वो इस डेटा तक रसाई हासिल करे, ना ही जिस डेटा तक रसाई ली जा रही है इसको इन कवायद में दिए गए किसी जुर्म से ताल्लुक होना जरूरी है। ये परेशान कुन अमर है, क्योंकि पीका पहले से कई प्राइवेसी से मुताल्लिका हुकूक पामाल कर चुका है, लेकिन कम अज कम एक कानूनी तरीक़ेकार मौजूद था जिसके तहत शहरियों के ऑनलाइन डेटा का उसूल किया जा सकता था। ये नए कवायद इन तमाम चीजों से आज़ादी देते हैं।
مختصر یہ کہ تحقیقی ایجنسی آپ کی آن لائن معلومات تک کسی بھی وجہ سے کسی بھی وقت رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ اس میں پھر MOIT کو اور منسٹری کو یہ فنکشن دے دینا از گوئنگ ایون بیونڈ دی ایمبٹ آف دا لا، اور یہ چیز ضرور اگر کورٹ کے چیلنجز ہوتے ہیں تو پھر اس کو اٹھائی جائے گی۔ آرٹیکل 19 بھی ایک اس کی جو تشریح کرنی ہے وہ پارلیمنٹ اور عدالتوں کو کرنی ہے۔ یہ فنکشن اٹھا کے ایک ٹیلی کمیونیکیشن ایجنسی کو دے دینا، یہ اس کی بھی بہت مذمت کی گئی تھی۔ رولز میں یہ قانون سے بھی 2 ہاتھ آگے چلے گئے ہیں، خاص طور پہ جو انہوں نے نیشنل کوآرڈینیٹر کی پوزیشن کریٹ کی ہے ایک سبسیڈری لیجسلیشن کے ذریعے، اور منسٹری آف IT کا مینڈیٹ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ سیکشن 37 بھی خصوصی طور پہ PTA کو یہ فنکشن یا اختیار دیتا ہے کہ ان کو اس طرح سے اس کو ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں کانٹینٹ کو۔ اور اب جب کہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ قواعد انسانی حقوق کے لیے ضرر رساں ہیں، فواد چودھری آپ کو یقین دہانی کراتے ہیں کہ یہ قواعد معاشی وجوہات کی بنا پر وضع کیے جا رہے ہیں۔ آپ حیرانی میں ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ ہمیں بھی نہیں پتا، کیونکہ اگر فواد چودھری کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا اداروں پر ملک میں پابندی کی دھمکی دے کر ان سے ملک میں دفاتر کھلوانا ایک سمجھدارانہ چال ہوگی، تو حکومت مضحکہ خیز حد تک عالمی سوشل میڈیا مارکیٹ میں پاکستان کے استعمال کے حصے کے اوپر غلط فہمی کا شکار ہے۔ 2019 میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق ملک میں سوشل میڈیا کے کل 3 کروڑ 60 لاکھ صارفین موجود ہیں، جو کہ پاکستان کی آبادی کا 18% ہیں، اور دنیا کے سوشل میڈیا صارفین کا صرف 1.03% ہیں۔ پاکستانی مارکیٹ اتنی بڑی ہے ہی نہیں کہ بین الاقوامی سوشل میڈیا اداروں کے اوپر کوئی دباؤ ڈال سکے۔ در حقیقت فیس بک، گوگل اور ٹویٹر نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اگر ان قواعد کو ہٹایا نہیں گیا تو پاکستان کی ڈیجیٹل معاشی ترقی پر اس کا انتہائی برا اثر ہوگا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان عالمی منڈی میں اکیلا رہ جائے گا۔ جس چیز کو چودھری ایک معاشی قدم کہہ رہے ہیں، اس سے حکومت کے اپنے حال ہی میں شروع کردہ منصوبہ ڈیجیٹل پاکستان کے بہرا دہرائے گئے عزم کی نفی ہوتی ہے۔ یہ 2020 کا اختتام ہے اور حکومت پاکستان ایک بار پھر غیر جمہوری طور پر آزادی اظہار رائے اور پرائیویسی کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہے، لیکن اس بار وہ سوشل میڈیا اداروں کو دھمکی دے کر اس کو عالمی سطح پر لے گئے ہیں، جس سے پاکستان کی ساکھ ایک سرمایہ کاری کے لیے موزوں ملک کے طور پر خراب ہوگی، جس سے کسی بھی صورت پاکستان کا ایک مثبت تصور سامنے نہیں آئے گا۔ تو پھر آگے کیا ہوگا؟ یا تو یہ قواعد عدالتی نظر ثانی کے بعد منسوخ کر دیے جائیں گے، یا پھر پاکستانی سیاست اور معیشت پر اس کا تب تک برا اثر ہوتا رہے گا جب تک حکومت کو خود یہ احساس نہیں ہو جاتا کہ یہ فیصلہ کتنا نقصان دہ تھا۔ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا۔